We're here in Liloy, Leloy. Maayong adlaw ninyo diha buddy. Hope you're always good lang palagi and always be happy palagi buddy. And don't forget follow me and share buddy ha. Magpasalamat dahil may sa Mindanao Stories buddy kay napilang atuang duha ka page sa ilang pagflex sa Zamboanga del Norte mga vloggers daw buddy. Ag unta buddy maapil po na tato ato mga pila ka page buddy. Dili pud ta makaingon kay vlogger buddy kay makaingon tag dato og kwartaan ta buddy. Ang importante sa tong pagka-vlogger buddy kanang pagkamayong tao ug kang pagka manghinatagon buddy. Natay pulos nga pagka-vlogger buddy kay dili man ta selfish nga pagka-vlogger buddy, di ba? Ingana man buddy unsa day ka. Okay lang. Importante buhi. Yun. Mao jud ang importante diha buddy buhi og nagambak-ambak diha. Naunsa day ka buddy, naipit ka, natulog ka. Yung enjoy Liloy. Enjoy Liloy. That enjoy Liloy. So I be back in the barracks because alin na ngayon magabi na, so I will go back in the barracks. So see you in the next vlog. Gang up. Pero wala pa tanahon man oy mga pi pamanggod ta diha buddy. Kopi ko black atong kopi buddy og dinhita sa dagat nga place og gwapo kayo ang tirada buddy. Ang spot buddy makaingon yung kag wow sana all makatirading unta tapuhon. Pero dire buddy maka-refresh og makanahuna jud kag sakto buddy kay mawad ano nimo tanang problema nga imong gidadala puhon buddy. Kay kung maabot ka din dagat buddy wow makaingon kag tirada diha buddy. Tirada pod. Before tanit kamada og ni plastada og ni tirada buddy sa atong mga lupad buddy, hala si buddy. Magpasalamat pud ta diri sa ato ang labaw nga makagahom buddy. Kay diri man nato nakuha ang tanan natong blessings nga naabot sa atong kinabuhi buddy. Everyday jud ta magpasalamat sa Ginoo buddy kay dili nato maabot ang unsay naabot nato karon buddy ug dili tungod nila buddy. Kay ngano man buddy, every time we woke up in the morning buddy makaingon jud kag I'm so very thankful buddy kay ni mata pa jud ta buddy wa pa ta gikuha buddy. So dapat ka na nga blessings buddy ang pinaka the best nga namo ato ang gustong maabot buddy, di ba buddy? So magpasalamat ko sa tanan natong nahimo buddy sa atong mga kamada og plastada og ninyo buddy. So pila ray pag-abot sa kinabuhi buddy og plastada sa kinabuhi buddy. Hala dire buddy nangabot na sad ta og ni drink tapos ta buddy. Naunsa ka buddy, naipit ka og dire buddy sa atong plastada sa kinabuhi buddy. Dire buddy naging party na sad ta buddy. Kay dire buddy kay holiday man siyempre maglaag tabi di kauban atong mga amigo buddy, kauban ang atong mga terading ug unsa pa da buddy dungga kini sila buddy.
gastadas kinabuhi badi, makaingon bubugag aw di na ta magtugag-tugag kanta badi, dire na ta mag-focus sa vlogging badi. Kay dire badi hapit na ta maabot og pila ka thousand badi. Magpa-subscribe po ko sa akong YouTube channel badi ha. Kay dili tungod ani badi, dili man punta makalaag badi og ingon ato ka lami nga laag badi, makabumba-bumba man ta badi. Og salamat dahil po ninyo badi, kay og dire tungod ninyo badi dili man po na ko maangko nung unsa ako maabot karon badi. Pero bitaw badi og ganahan bitaw po mo og mga opportunity to extra income badi, i-invite mo badi. Napatay mga orientation nga moabot badi this coming February og coming every Sunday badi. So ako ra lang ibutang sa comment section ang mga link badi, og PM ayaw kalimti badi ha. Pag PM mo na ako badi para matudluan timo unsaon to how to join to our extra income o to our company badi. Salamat kayo badi sa inyong mga suporta badi, og dinhi ako to badi. Daghang salamat, peace and love, bye bye.